बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अक्टूबर 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहज़ादा खालिद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर दिफ़ा का रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने पीर को बरतानवी हम मनसब हेली से टेलीफोन पर रब्ता किया। एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी और दफाई शोबों में उन्हें मजबूत बनाने और तरक्की देने की कोशिशों को सराहा गया। वज़ारत दिफ़ा ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी और उसके असरात को कम करने के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान जॉइंट कोऑर्डिनेशन पर तबादला ख्याल किया है, जिससे आलमी अमन और सलामती को बरकरार रखा जा सकता है। जज़ायर रीजन की कमिश्नरी हरूब की खूबसूरत वादी और आबशारें। सऊदी अरब में जज़ायर रीजन की कमिश्नरी हरूब की खूबसूरत वादी और वहाँ के दिलकश नज़ारे मुकामी सियाहों के लिए बाइस कशिश हैं, जो वहाँ के कुदरती मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। एसपी के मुताबिक कमिश्नरी में सब्ज़ादार और वहाँ बहते आबशार के कुदरती खूबसूरत मनाजर और पुरफ़ज़ा माहौल वहाँ आने वालों को अपने शहर में वो जकड़ लेते हैं। कमिश्नरी की वादियों में साल भर मौसम इंतहाई खुशगवार रहता है। जदान शहर से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ आबशार अहले इलाके के लिए तफरीह का बेहतरीन मुकाम तस्वर किया जाता है। वादी का अलदोहीन मुकाम तफरीह के लिए आने वालों के लिए मसाली जगह है, जहाँ पहाड़ी की चोटी से बहते आबशार और सब्ज़ादार कुदरती हुस्न के शौकीन लोगों के लिए एक नायाब तोहफ़ा है, जहाँ की ताज़ा हवा में सांस लेने से ताजगी का एहसास उजागर होता है। 56 मुल्कों के 2656 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सऊदी ग्रीन कार्ड। सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद अल-जुलाजल ने 56 मुल्कों के 2654 हेल्थ केयर वर्कर्स को सऊदी ग्रीन कार्ड प्रीमियम रेजिडेंसी देने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान पीर को रियाद में ग्लोबल हेल्थ फोरम के पहले दिन खिताब के दौरान किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक उनका कहना था, ये इक़दाम उन वसी तर कोशिशों का हिस्सा है जिसका मकसद गैर मामूली प्रोफेशनल्स को बरकरार रखना और उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, जिनमें डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर्स शामिल हैं। उन्होंने कहा, यह हाईली स्किल्ड वर्कर्स सऊदी प्रोफेशनल्स को नॉलेज और आलमी महारत की मुंतकली में अहम किरदार अदा करते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रीमियम रेजिडेंसी देना सेहत को बेहतर बनाने और मजमूई मेयार ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए कौमी कोशिशों को ज़ाहिर करता है। याद रहे, सऊदी अरब ने आलमी सतह पर टैलेंट को राग़िब करने और नॉन ऑयल इकानमी को मुतनव्वे बनाने के लिए प्रीमियम रेजिडेंसी स्कीम के तहत 7 कैटेगरीज मुतारिफ कराई हैं। इस स्कीम को बाज़ाब्ता तौर पर 2019 में मुतारिफ करवाया गया था। इसमें स्पेशलिस्ट टैलेंट रेजिडेंसी, गिफ्टेड रेजिडेंसी, इन्वेस्टर रेजिडेंसी, एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी, रियल एस्टेट ऑनर रेजिडेंसी और महदूद मुद्दत की रहाइश और दायमी रहाइश शामिल है। यह प्रोग्राम कई फ़वाइद फराहम करता है, जिनमें सऊदी अरब में अपनी फैमिली के साथ रहना, जायदाद, रिश्तेदारों की मेज़बानी, कारोबार, एग्जिट एंट्री वीज़े के बगैर सफ़र। प्रीमियम रेजिडेंसी के 2 बड़े टारगेट हैं। अव्वल, गैर मुल्कियों के ज़रिए सऊदी शहरियों को मुनफरद अलूम से रास्ता करना। दोम, सऊदी अरब में नई मुलाजमतों के जो दरवाजे हैं वो खोलना है। सऊदी अरब में गैर शादीशुदा अफराद की शरह क्यों बढ़ रही है? सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 15 से 34 साल की उम्र के गैर शादीशुदा मर्द और ख़वातीन की शरह 66.23% है। मर्दों में से 75.6% ने इस उम्र में अब तक शादी नहीं की, जबकि 25 से 34 साल की उम्र के ग्रुप में गैर शादीशुदा ख़वातीन की शरह 43.1% है। सबक वेबसाइट के मुताबिक समाजी कंसल्टेंट डॉक्टर आदिल अल-गामदी ने सबसे बड़ी वजह शादी के अखराजात में इजाफा और जहेज़ को करार दिया। उनका कहना था, नौजवानों में शादी से हिचकिचाहट की वजूहात में से कुछ मुआशरे की जानिब से और कुछ ख़ानदानी भी हैं, और इसके अलावा मुआशी तौर पर मजबूत ना होना भी बड़ी वजह है और यही समाजी और नफसियाती वजह बनती है। इसके अलावा सऊदी अरब में शादी पर ज़्यादा अखराजात के हवाले से जज़ान रीजन की गवर्नरेट अबू अरीश में मैरिज फैसिलिटेशन फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। मैरिज फैसिलिटेशन फोरम 2024 में जहेज़ और कपड़ों में कमी, शादी की तकरीबात को एक दिन तक महदूद करना और अखराजात में कमी लाना शामिल है। इस फोरम का मकसद वालिदैन और ख़ानदान अपने बच्चों की शादी कामयाब बनाने में किरदार अदा करें, शादी के अखराजात को कम करने की कोशिश करें। इसके अलावा शादी हॉल मालकान के ताउन, आगाही और ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जिससे नौजवानों की मदद हो। इसी तरह सरकारी इदारे, यूनिवर्सिटियाँ और सिविल सोसाइटी भी मुआशरे में अपना किरदार अदा करें। धूप में काम करने वाले कारकुनों को पानी पिलाने की मुहिम।
مشرق ریجن میں رضاکاروں کی ٹیم نے دھوپ میں کام کرنے والے کارکنوں کو پانی پلانے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دمام میں مساجد اور مکانات کی تعمیر کرنے والے کارکنوں کو ٹھنڈا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ رضاکاروں کی ٹیم کے سربراہ سامر بن عبداللہ الدران نے کہا کہ معاشرے کے مخلص خدمتگار ہیں جو تپتی دھوپ میں انتہائی سخت کام کر رہے ہیں۔ مہم کا مقصد ایک طرف ان لوگوں سے گرمی کی شدت کو کم کرنا تو دوسری طرف معاشرے کے مختلف طبقوں میں رضاکارانہ خدمات پر اکسانا اور مزدوری کے ہمدردی کا جذبہ اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے مہم میں حصہ لینے والے سعودی نوجوانوں اور خواتین کا شکریہ ادا کیا جو انتہائی خلوصی نیت سے کام کر رہے ہیں۔ 3,44,000 ریال میں 3 باز فروخت کر دیے گئے۔ فالکن کلب کے تحت ریاض میں منعقد بازوں کی نیلامی جاری ہے، جہاں پیر اور منگل کی درمیانی شب 3 باز مجموعی طور پر 3,44,000 ریال میں فروخت ہوئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پہلے باز پر بولی کا آغاز 80,000 ریال میں ہوا اور 2,01,000 پر بولی بند ہوئی۔ دوسرا باز 65,000 ریال میں فروخت ہوا، جبکہ تیسرے باز پر بولی 50,000 ریال پر کھلی اور 78,000 ریال پر بند ہوئی۔ خیال رہے کہ فالکن کلب کے تحت بازوں کی نمائش اور نیلامی جاری رہتی ہے، جس میں مقامی اور غیر ملکی شرکت کرتے ہیں۔ فالکن کی نیلامی میں مقامی لوگوں کے علاوہ بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے فارم بھی شرکت کرتے ہیں۔ فالکن فروخت کرنے کے خواہش مندوں کو کلب کی طرف سے تمام سہولتیں دی جاتی ہیں، جبکہ خریدنے والے کو باز کی ملکیت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ فالکن کی نیلامی کلب کے سوشل اکاؤنٹ پر ڈائریکٹ دیکھی جا سکتی ہے۔ چینی مداح سائیکل پر 13,000 کلومیٹر کا سفر کر کے رونالڈو سے ملنے پہنچ گیا۔ پرتگالی فٹ بال سٹار کرسٹیانو رونالڈو سے ملنے ایک چینی فین سائیکل پر 13,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سعودی عرب پہنچ گیا۔ رونالڈو نے چینی فین ہے اسے سعودی فٹ بال کلب النصر کلب کے باہر ملاقات کی، النصر کی جرسی پر آٹوگراف دیے اور تصاویر بنائی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ چینی مداح نے اپنے رول ماڈل رونالڈو سے ملنے کے لیے 6 ماہ اور 20 دن میں سفر مکمل کیا۔ شیاؤ کونگ نے پرتگالی سٹار سے 3 منٹ ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں اس ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا۔ اپنی پوسٹ میں لکھا، میں خوش قسمت ہوں کہ اپنے ہیرو کو دیکھا، اپنی سائیکل پر کلب میں داخل ہوا۔ 4 گھنٹے انتظار کے بعد رونالڈو ٹریننگ کے بعد خود میرے پاس آئے، آٹوگراف دیا اور میرے ساتھ کئی تصاویر بنائیں۔ یہ اقدام چینی مداح کے جذبے اور رونالڈو کے لیے ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، جس سے وہ اپنے خواب کو پورا کر سکے۔ سوشل میڈیا پر رونالڈو کے اس چینی مداح کے عزم اور جذبے کو سراہا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے 9 ریجنز میں موسمیاتی انتباہ۔ محکمہ موسمیات نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، نجران، نصیر، باہا، حائل، قصیم اور مشرقی ریجن میں انتباہ جاری کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ شہر کے علاوہ بحرہ، رباط، جموم، کامل، لیث، الکنفذہ میں تیز اور ہلکی ہوا اور بارش ہوگی، جبکہ طائف، خرمہ، المویہ، تربہ، رنیہ، میسان اور شفا میں درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح مدینہ شہر کے علاوہ الحناکیہ اور وادی الفرا میں تیز ہوا اور ہلکی بارش ہوگی۔ ریاض ریجن کے السلیل، وادی الدواسر، الفلاج اور خرش میں گرد آلود ہوا چلے گی، جس سے حد نگاہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اسیر ریجن کے کئی شہروں میں بھی ہلکی بارش ہوگی، جبکہ مطلع آلود رہے گا اور تیز ہوا چلے گی۔ اس سے ملتی جلتی کیفیت حائل اور قصیم میں ہوگی، جس کے بیشتر شہروں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔